Vale, pues nada, continuamos con nuestra aventurilla en Mass Effect. Hoy tocaría hacer una misión principal, así que vamos a ver qué nos depara esta historia. Noveria. El Consejo ha recibido informes de que los Geth están interesados en la colonia corporativa de investigación que hay en Noveria y los consejeros quieren saber por qué. Una carrera contra reloj. Saren está buscando el conducto, una antigua reliquia de tiempos de la extinción proteana. Gracias a la visión que grabó en tu mente la baliza de Eden Prime, crees que el conducto es un arma capaz de acabar con toda forma de vida de la galaxia. Debes detener a Saren. Y Virmire. Te has enterado de que un equipo de reconocimiento salariano que está en Virmire tiene información sobre Saren. Bueno, vamos por la de Noveria. Ve a Noveria. ¿Y dónde está Noveria? Coño, que me he salido. Vale, aquí. Hostia, es Barok. Este es un productor de techno que me flipa. Vamos a ver qué hay en Svarok. Gigante gaseoso, pequeño pero típico, formado por hidrógeno y helio, y cuya órbita se encuentra bastante cerca de su estrella. Bueno, nada interesante. Noveria es el segundo planeta. Luego está Morana. Y Veles. Aquí encontramos la matriarca, Dilinaga. Noveria es un mundo terrestre, pequeño y helado, apenas habitable según las definiciones convencionales. Fue explorado de manera privada por Noveria Development Corporation, que ahora alquila ahí laboratorios en los que realizar investigaciones demasiado peligrosas o controvertidas para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como es natural, su situación es única. Es una fuente de teorías de conspiración de lo más extrañas. Vamos para allá. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here.
Hey, Commander, next time we touch down, let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet, if you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Muy bien, I have to go. Joker. All right, see ya. Vamos a ir con Garrus y Liara. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. That's far enough. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Cuidado. Citadel authority supersedes yours. Stand down. Their house, their rules. If you think this is best, Commander. Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Get out of here. Vale, vale. Oh, qué guapo. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Vale. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Ooh. Benezia. She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Vale. ¿Dónde está? Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, we don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're a part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me.
Buena, Johnny, bonico. Vale, ascensor. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. The managers warned us about you. Vale, vale. Mira, uno de estos calamares. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. Míralo a mi manera, ¿cómo? I'd be stupid to do this without knowing that I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. Claro. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. En teoría deberíamos decirle que no, ¿eh? I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Vale, a ver, Could ¿qué I buy tienes? something now? Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Mejoras objetos estándar. Hostias. Cuidado, ¿eh? Me pilló el fusil de asalto. 26... No, 267.000. Uf, es carillo, pero bueno. Tiene muy buena pinta. Y aún puede tener otra. Vamos a poner esta. Vale, bien, bien, bien. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you.
Buenas, Lenina. ¿Qué tal, bonica? Bienvenida. How can I help Gianna you? Persini. How can I help you? Sí, tenemos ya a Liara. I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. ¿Por ahí? You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Esto es preguntar solo. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Cuidado con los ascensores, que te puedes quedar atascado. Vale. I'm conducting an investigation. It's a matter of galactic security. Yes, isn't everything? I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Hay que chivarse del otro. Opold wants me to smuggle a package through security. I need more than your word to act on that. Bring me whatever he's smuggling, and I'll act accordingly. Ah, vale. So you'll arrest him? No one here is fond of trials. They make shareholders nervous. Vale. More likely, we would simply let him go. Of course, he would be blacklisted by the companies here. Okay. I'll look into it and get back to you. I appreciate your report. Vamos a preguntarle. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. Vale, vamos a indagar aquí. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Vale, no, yo tengo guardados manuales, tengo de ayer. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Benezia is authorized to act in his name. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Ya está, me va a decir lo mismo, What brought ¿no? her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Vale. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. Vale. O sea, Saren, eso, tal cual. Binary Helix. De Noveria. Y Saren es accionista de esto. Vale. Desarrolla armas aquí. Esto es malo, ¿no? Sí, en fin. I'm leaving. Vamos a dejarlo así. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about.
Vale, entonces habrá que ir a buscar el material que el oblongo ese... Vale, es que se han abierto aquí dos, ¿no? La matriarca Venecia... el ayudante de Saren está en un complejo remoto llamado Pico 15. Debes ir allí para investigar. Vale, y por otro lado... Esto. Vale, bueno, vamos a echar un vistazo. Mr. Ananias isn't the only one. Nos ha dicho que si... You've never Epa. worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Ananias. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. You said I should talk to Lorik Keene? Mr. Ananias isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keene spends his days at the hotel since his office was Vale, closed. ese nos puede ayudar en la de salir de ahí, ¿no? Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Vale. Vamos a preguntar. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix. They work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Modificaciones bióticas, ¿eh? Por eso está ahí Saren invirtiendo en ellos. Synthetic Insights. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my eco's people, everyone's too corporate here.
They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Annihilus, and the Matriarch came through. Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Annihilus or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm, security tracks card use. I have to go. You need anything, I'll be here. Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave this station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Annihilus. No exceptions. I'm sorry. Has the other reconsidered this one's plea for aid? Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Coño, pues que no, ¿por qué se ha silenciado esta ahora? Entonces no hablo con este. Es que este me ha dicho, o sea, este quiere hacer contrabando con una movida. Y el Aneois ese me ha dicho que, o sea, al principio a este le he dicho que no, que eso no me, que no. Pero el otro me ha dicho que consiga el material y que cuando lo tenga ya verá si lo detiene o no a este. Me va a pagar una miseria. I have no problem with that.
This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this Ah, vale, one. es un módulo. Bueno, algo es algo. Please do not mention this to Administrator Anoleus. That one would levy fees. Is there anything else this one might help you with? Vale, ya le he comprado I'm just browsing un right now. rifle. This one awaits your return. Vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay diferentes ascensores y cada uno lleva a un sitio o qué? Hombre, a lo mejor... ¿tú has jugado a esta versión o has jugado a los originales? A lo mejor está remasterizada... Estos bugs los han arreglado o algo. Pero bueno, iremos con cuidado los ascensores. Vale, este va al muelle, que es esto, que es de donde hemos venido. Vale, izquierda arriba, izquierda abajo, supongo que te refieres en el mapa, ¿no? Vale, vamos a este entonces. Bueno, que es cruzando al otro lado. El remaster también, joder. Vale, let's go. Yo en principio pulso cuando estoy cerca del botón, que se supone que está ahí adentro. De todas maneras, lo que podemos hacer es un guardado manual. Y así si nos quedamos pillados, pues no pasa nada. Vale, este es el Lorkin este que hay que hablar. Ok. Y esto es el bar, ¿no? Vamos a echar un vistacillo antes de hablar con él. Rafael Vargas. Can I help you? You're the Spectre, right? Management told us not to talk to you. Joder, tío. No nos quieren aquí, ¿eh? Portero. I'm sorry. The hotel is off limits to those Eso es without un a hotel. corporate account. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on Noveria now. I can't talk long. What do you want? I've heard Opold has something for you. Like I care that you know? You his courier or something? Yes, but I haven't picked up his cargo yet. Sit down a minute. A ver qué nos I have cuenta. a business proposal. I'm paying the Hanar more than I want. I'll bet he's paying you less than you want. Sell it to me directly. Véndemelo a mí directamente. Se Sorry. quiere saltar el I told him I'd do intermediario. this for him. You know him so well that he's earned your loyalty. I'll be here if you change your mind. Así que ese es el cliente. Registros de seguridad, transmisión no autorizada. Doctor, no sé si recibirás esto, pero es fundamental que consigas llegar hasta el refugio. Han filtrado tu historial con nuestra organización. Tu base en el sistema Newton ya no es segura. Repito, voy de inmediato al refugio.
Esto será una tarea. A ver. Doctor en peligro. Vale, una Sari que hay por aquí, ¿no? Sí, sí, bueno. Ayer hice todo el stream de secundarias, bueno, hice 3 o 4 de estas de ir a sitios y, bueno, todas relacionadas con la toriana esta, la planta esa maligna. No veo a ninguna Sario por aquí. Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They don't write them down on things. Full benefits, of course. No, sure. The company takes care of its own. Full insurance, paid vacation, subsidized housing. After a year, I'd start getting stock options. You hear about the resort then? And the equator? Bounce backing, diving, an accredited será athlete eso. field? Barra de virtud, ¿y eso dónde se mira? Ah, vale, virtud. Pues no la tengo muy fina aún, ¿eh? Mira que soy buena. Vamos a subir el fusil, lo uso bastante. Esta tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5. Alzamiento dura aún más. Y este tiene 2. Llegamos aquí de decodificación y electrónica estaría bien que tuviera. Encanto. Ah, vale, es que esto ha subido, ¿no? Claro, se van creando nuevos... Yo lo tenía a tope ya. Se han creado nuevas casillas. Vale, la próxima encanto. Solo hay una. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? Vale, bueno, intentaré tener siempre el encanto a tope y ya Our está. town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. A ver, señora. You think this uniform's just for show? Está muy My espabilada. job is to enforce the law, not break it. Do you think that Binary Helix obeys all the laws? That they do not spy on other companies? What they might be doing somewhere else doesn't justify my acting against them here. Very well, Spectre. I will be on my way. Yo siempre por el camino correcto. Mira, me ha dado 8 de virtud. Lo que se habrá jodido la misión, ¿no? Porque no ha pasado de nosotros al final.
Bueno, hemos pasado nosotros de ella. A ver este que dice. Can I help you? Nada, está aquí. Bueno, vamos a hablar con quien veníamos a hablar, que es este señor Lorik Quinn. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Lorik Quinn? Are you Lorik Keen? Keen? I heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? No hay mal que por bien no Violence venga. against Mr. Analeas' No vaya. thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If I have to kill the guards, I'm afraid I can't help you. There's still the law around here. True enough, though I hasten to point out that Ms. Matsuo disapproves of outside contracting. If you change your mind, I will remain here. I see no other options at present. Claro, ¿y ahora qué? Ya, pero bueno, si al final todo influye en otros juegos, bueno, en fin. Que fluya la cosa. No podemos hacer todas las opciones a la vez. ¿Pero esto qué? ¿No me va a dar el pase? Back again. What can this old Turian do for you today? I've been thinking over your difficulties with Analeas. Indeed. Explícamelo, que no me entera ahora. Could you ¿verdad? describe the problems again? Put bluntly, the administrator demands rent kickbacks from the companies on Noveria. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. Vale. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Venga, va. You have a plan? I do. Vale, However, there is one esto other... ya nos lo has dicho. What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's Hay que decirle que sí, ¿no? Es searching que al my final si offices. queremos salir no hay He's otra paying them under opción. the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. Ya se me ocurrirá algo. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Vale, entonces, ¿qué nos acaba de decir? Usa el ascensor del nivel inferior de la plaza para llegar hasta Synthetic Insights. Cuando estés dentro busca... Vale, supongo que es el ascensor de antes que nos ha dicho que no funcionaba, ¿no? No. Me equivoco de botón porque estoy jugando al Dragon Quest y... Vale, pero este solo tiene esta salida. Ok.
Que las tramas son complicadas, ¿eh? Están intentando registrar la oficina de este tío porque no sé qué, de unas comisiones de los alquileres de no sé qué. Pero lo están haciendo ilegalmente y este tiene pruebas de no sé qué. En fin. Y el ascensor era... Este no, porque este te llevaba a la cubierta de atraque. Vale, es que te lo pone aquí. Este. Ok. A ver, es que no me oriento. No estoy nada orientado. Es este. ¿O no? Sí, sí. Vale, ahora ya funciona. Dragon Age, no. Bueno, he jugado al Inquisition, pero no me lo pasé. Se me hizo tan grande todo y tan inmenso que... Freeze! Hanshan Security. This lo office is acabé sealed. dropeando. Vale. Lorik Keene gave me a pass in. Vamos a ir con la Keene, diplomacia are you de working for him? tranqui. He's under investigation. Es ilegal que estéis aquí. Yo supongo que las opciones azules son buenas. Analeas is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analeas has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Vale, ya está. Y no ha pasado nada y no matamos a nadie y todo bien, ¿no? No. Y matamos. Vale, vamos a ver. Yo con la cruceta puedo hacer que vayan para allá, por ejemplo. Entonces, esto era así. Claro, el tema es que yo no sé qué hace cada cosa. Barrera. Tengo que apuntar y barrera. O ya se la ha puesto. Es que no entiendo. Ah, no, que esta es esta. Alteración. Ah, vale, y lo tira. No sé qué es, pero bueno. Singularidad, alzamiento. Alzamientos contra un enemigo, ¿no? Now is not the time. Vale, vale. Estoy probando, amiga. No te enfades. Están arriba. Bueno, es que no hay muchos enemigos ahora tampoco. Vale, nos lo llevamos todo y ya... El rifle este lo acabo de comprar. No. No, tengo que... cambiarme uno por este. Buah, esto es un pepinaco, ¿eh? No, no sube por ahí. Vale, bueno, caja cerrada. Hay que llegar al ordenador, ha dicho, ¿no? Ahora mismo tienes... Vale, te estás acercando al límite de 300 objetos. Cuando llegues al límite tendrás que convertir los objetos nuevos que encuentres. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, equipo... Todo lo que sea de nivel bajo hay que deshacerlo, ¿eh?
Omnigel, triángulo, ¿no? Sí. Todo esto tendría que hacer... desde abajo. Vale, bueno. Aún quedaban espacios. Que claro, hacerlo rápido es como pam, pam, no. Pam, pam. Vale, se acabó dar vueltas porque sí. ¿Aquí hay algo? No. Sí. Vale, kit de mejora. No entiendo. ¿Ya tenemos lo que queríamos o qué pasa aquí? Ah, vale, no, escaleras por ahí. Vale, vale. Ya, ya. Eso como me da palo. Pero sí, al final del stream deberíamos dedicarlo, yo qué sé, 10 minutillos a poner todo el mundo en forma. Control de puerta. Vale, será aquí, ¿no? Seguramente. Medigel. Vale. Bueno, yo pillo todo y ya... No, The esto weather no. outside looks dreadful. Thank the goddess it's warm in here. Aquí hay algo. Buenas, Espi. ¿Qué tal, bonico? Y luego ahí mismo en la nave tienes a un soldado en la bodega junto al coche. A ese tío le vendes todo lo que esté por debajo de... Vale. Vale, vale, sí, no, ya he visto que las cosas son caras, ¿eh? Me he comprado esta, pero me ha costado una pasta, ¿eh? Botiquín. ¿Qué tal, Espi? ¿Cómo va el Día de Reyes? Aquí está la CPU del Orikin. Ha triunfado el Subnáutica. El Abzu. Ah, hostia, te han traído a ti todo, cosas. Joder, tío. A mí no me traen nada. Vale, creo que esto está hecho, ¿eh? Ha recuperado las pruebas de Loric, ahora llévaselas al bar del hotel. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. ¿Quién eres? You have me at a disadvantage, Miss... Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeas would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to pick you to pieces.
Lanzamiento, para allá. ¡Pam! Hazlo. Cuidado que me matan, pero la ha revoleado, ¿eh? Garrus. Esto. No sé qué le he tirado. Estallido de adrenalina. Bueno, claro, incluso yo puedo hacer cosas, ¿no? Mejora de escudo. Hostia, el Just Dance, tío, madre mía. Claro, claro, el Just Dance es un clásico también, tío. Unos bailecitos ahí buenos. Tienes un poder... si te equipas con la escopeta puedes tirar un misil. Vale, o sea, según... Esto es el de francotirador. Mejora de escudo. Unidad. Asesinato. Vale, vale, bueno. Iremos probando con calma. Ahí hay uno, a ver si puedo... No tenemos ángulo. Joder, amiga. Vale, pam. Asesinato. Pam. Y tengo que disparar ahora. Bueno, no sé si ha funcionado, ¿no? Te sale un poder con una mira. Ese es el poder de tirador. Con ese poder, el siguiente ataque de rifle de Franco hace 200... Vale, vale. Venga, Espi, por aquí estamos. El que he usado, ¿no? Al final lo he usado y le he hecho... Por eso lo he reventado de un tiro. Vale, vale. Con este... Es esta, la aniquilación, ¿no? Mientras está activo. Claro, y durará unos segundos y luego tiene un cooldown, ¿no? Venga, vamos a hacer otro guardado manual por si acaso. Cuando saco el arma no sé cómo guardarla otra vez. Access to the garage is restricted. No, me he ido a otro lado, ¿no? Fine. I was just passing by. Have a good day. Creo que me he confundido. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. No, no ha pasado nada. Do you know anything about it? No ha pasado nada. Soy completamente inocente. It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Uy, uy, uy. Vale, entonces, ¿qué? ¿Deberíamos hablar con esta antes que con el otro? Joder, vaya intrigas, ¿eh?
Bueno, sí, a ver qué tiene que decir. El ascensor este estaba aquí, ¿no? En teclado se puede guardar el arma, ¿no? Bueno, ya lo probaré en otro momento, que no quiero tampoco liarme a tiros aquí sin querer. Vale, o sea, antes hablar con la otra. Venga, va. Voy a hacerle caso. Gianna Parasini. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias's corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, "This month I stole 3 million credits." Keene's testimony and records are everything I need to prove Ananias's guilt in one package. Why don't Le you ask diremos Keene que directly? necesitamos el pase. I'm Ananias's secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? Sí, sí, de asuntos internos. I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. Necesito el pase. I need Keene's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Ananias is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Venga, va. All right. I'll talk to Keene and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Esta quiere que el otro testifique en contra de la Noleis. En fin, vaya intrigas. A ver qué se Always cuenta. a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Testifica. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Ananias. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. ¿Serías un héroe? Everyone on this station is chafing under Ananias's extortion. You might end up a hero. A ver si por ahí... My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Ananias. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. Buena. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Buena, buena. Entonces hay que hablar otra vez con la chica esta que se ha ido. Con Gianna. Ha dicho en la oficina no sé qué, ¿no? Hay que irse de aquí. Configurando el último cacharro, el Kawaii R100. Cuanto más respuestas de virtud das, más virtud ganas. Ya. Esto es una cadena todo. Has convencido a Lorik de que testifique. Informa de tu éxito a Gianna que está en la oficina. Vale. Tu primera caja de ritmos. No sé cuál es ahora mismo.
Hay ojazos que tiene, ¿eh? Un petardo de sonidos. Bueno, esos están bien, sonidos petarderos. Claro, claro, no. Nosotros bondadosos siempre. Esta es la oficina, ¿no? Spectre, have you given any more consideration to my offer? Sí, lo he convencido. It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. Bueno, en realidad no ha That's a costado world tanto, of ¿eh? stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. Pues sí, yo soy buena gente. Cae de lo mío, por cierto. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. Venga. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. Venga, se lo llevan. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Bueno. Sí, lo que ha costado conseguir el pase, ¿eh? Venga, ahora ¿dónde estaba el garaje? El garaje estaba por un ascensor... no, ya sé dónde está. Aquí, en la parte de esta de aquí, recto. Al fondo, ¿no? Al despacho, a robarle cositas. Me gusta la idea. Sí, total, ya no las va a necesitar. Podría correr un poco más, también te lo digo. Se cansa mucho esta señora. Vale, deslabilizador. Bueno, ya está, tampoco... Ya está, ¿no? Vale, pues nada. Se cansa mucho, todo lo guerrera que es. Corre 5 segundos y está cansada. Era por aquí, no, sí, tiene pinta. Ahí. Access to the garage is Tengo el restricted. pase. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Vale. Tienes que ponerle todos los puntos de entrenamiento de espectro. Vale. Pues iremos poniendo también porque... Uy, hay un bicho ahí malo, ¿no? Pero bueno. Hago esto y... ¡Pam! Bueno, claro, como se pausa... Buah, estos no me gustan nada, son asquerosos estos bichos.
Fan out and secure the area. No one gets in or out. Los saltarines estos son horribles. Sí, son Geth. Los tienen aquí en las puertas, ¿eh? Wow. Vale, y esto tendremos algún... Vale, sí. Vale, esto es un camino hasta el final. Ok. Vale, con cuidado porque aquí nos van a atacar, ¿eh? Sí, de los Geth no se sabe mucho de momento. Qué guapo, el planeta. Vale, con cuidadín. No. Joder, es que soy malísimo, ¿eh? Vale, cuidado que nos petan el escudo. Buena, Rebel, bonico. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué te han traído los reyes? Subida de nivel. Hoy no ha habido ni un pantallazo negro, ¿eh? Porque he quitado el splitter del HDMI. Yo creo que era eso. Sí, con el coche rompió el juego. Hombre, no voy a bajarme. Es que, claro. No, pero bueno, me estoy leyendo el libro. Es que tengo ahí un dilema con el libro. Porque me pillé el libro, un libro de Mass Effect.
Pero tampoco quiero spoilearme, claro, y habla mucho del lore y de la historia y me va bien porque me ayuda a entender el mundo y la galaxia y tal. Pero tampoco quiero spoilearme. Y lo voy leyendo así como con miedo. A la que vea que avanza la historia o algo, lo dejaré, pero bueno. Sí, es que todo puede ser spoiler realmente. No me he metido en la historia de momento. La primera parte del libro habla de ciencia ficción en general, un poco, y de las referencias, y luego hablan un poco pues de la historia de la compañía y del tío, de los juegos que hicieron antes y tal. Claro, BioWare hizo, por ejemplo, el Baldur's Gate 2, o sea... bueno, algunos juegos así hablan un poco de todo esto, antes de meterse propiamente en la historia de esto. Y de momento voy leyendo por ahí un capítulo sobre la banda sonora también y tal. Pero claro, en cualquier momento me como un spoiler. Aunque estén hablando de la banda sonora, te pueden decir la canción cuando se muere este, o ¿sabes? Algún spoiler. Al primero que me coma, pues dejaré de leer el libro, al menos hasta haberme pasado... Yo qué sé. No sé si los 3 juegos, pero bueno, hasta que haya avanzado bastante. Espera, que esto... Un momentito. Me voy a poner el chat aquí más a mano porque... Al final se me va. Lo veo súper pequeñito en un lado y al final se me va. Y cuando somos ya 2 o 3, pues... Vale, esto aquí. Un libro de un videojuego, claro. Guay, yo me he leído un montón ya. Sí. Bueno, están los libros de arte, que son muy bonitos, que si te gusta un videojuego, pues bueno, todos los diseños de los personajes dibujados, los mapas, los sitios. Y esos son los libros de arte, son pues como libros de arte así más grandes y tal. Y luego videojuegos así complejos como estos y tal, pues libros de teorías, de historias. Me pillé el de Mass Effect y el de Elden Ring. Que también, claro, Elden Ring ya lo he jugado y ese sí que me lo puedo leer sin problema. Y claro, Elden Ring es un juego que tiene 1000 teorías y cada uno se monta su película con lo que pasa. Y poder leer sobre eso de alguien que entiende y que lo ha estudiado y tal, ha estudiado el juego, escribe bien, porque el tío ese ya me he leído otros libros suyos. Y bueno, te cuentan pues la historia del estudio que lo hizo, las referencias que tiene, y luego ya se meten pues en lo que pasa en el juego, por qué esto es así, por qué tal. Bueno,
Si hay libros sobre películas, pues analizando y tal, pues lo mismo. Bueno, también hay libros de juegos de los 70 y los 80. Es que hoy en día son tan complicados los juegos que o le echas muchísimas horas o hay cosas que mejor que te las expliquen porque... Joder, tío. Tiros a la mierda, hombre, con las bombitas. Claro, y esto te lo puedes hacer pateando si quieres. Uf, vaya matada. Sí, claro, te cuentan que Flinger era hijo de... Obviamente. Pues lo que te cuentan en El Señor de los Anillos o en cualquier novela, ¿no? Yo qué sé, pues una fantasía. Pero luego tú lo juegas y yo qué sé, lo disfrutas de otra forma. Dices, ah, vale, porque esta estructura la pusieron aquí, porque esto significa que tal y cual. Y juegos como Elden Ring, los Dark Souls y eso tienen tanta simbología por todos los lados. Este también, yo qué sé. Estos tienen muchas referencias a la ciencia ficción, a novelas, al cine y bueno, como no hemos leído todos los libros y, ¿sabes? Pues yo qué sé. Está guay que te lo cuenten. Levantar la cabeza a Cervantes. Bueno, él también se inventaba cosas, ¿eh? El Quijote no es un documental. No veo nada. Vale, entonces yo estoy apuntando aquí y le digo, tú, aniquilación. Bueno, claro, aniquilación es lo de las balas. Y no mucho, no hace mucho caso, la verdad. Coño, que se levanta. No, aquí no, aquí. Le estoy peinando los tentáculos a la liara. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Vale, pero ¿esto es pico 15 ya o qué? Sí, garaje de pico 15. Vale, Biohazard ahí materials estamos. present throughout facility. Virtual Intelligence User Interface offline. Jugar es lo más serio que hace el ser humano, pero de bromi. Mira, me gusta la frase.
Sí, Dragon Age necesitas una enciclopedia, no un libro. Ah, vale, los Krogan se curan. Era puro invent, sí, Dulcinea era puro invent. Dragon Age es otro juego de esta gente. De los que hicieron este. En plan fantasía de dragones y tal. Vale, hay una escalera que no estoy viendo. Ahí. Pero es eso, yo lo dejé, el Dragon Age, lo dejé a la mitad porque era tan grande, tenía tantas historias y tan cargado todo que dije que no pude. Dije, me voy a estar aquí la vida. Y no estaba mal, ¿eh? Vale, tenemos muchos objetos, ya lo sé. Que sí. Y me faltan 50 aún. No puedo disparar aquí. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Bueno, a ver qué hay por aquí. Hostia, me he equivocado. Pero ese no era el del hacha, el de la flecha y el mago. No sé a qué te refieres, Espi. Sí, eso crea tu aventura, pero bueno. No sé, a lo mejor algún día lo jugamos. Ahí lo tengo. Pero creo que el Dragon Age es mejor en PC, ¿no? Con teclado y ratón. Es espesito, es espesito. Pero estaba guapo, estaba guapo. Yo al final voy alternando bastante. No se agacha. Ah, no, porque si no está el arma fuera no se agacha. Vale, entonces hago así y hacemos, yo qué sé. Alzamiento. Ahí. Y lo levanto. Me va a matar. Los Geth, son guapos. Son como mecánicos pero elásticos a la vez. Vale. What was that? Animals, wind, this place is in bad shape. Claro, sí, yo creo que es mejor ratón y teclado para ese juego. ¿Y el bicho ese dónde ha salido? Uy, ¿dónde hay muchos?
Ay, 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 que me da miedo. Bueno, no son para tanto. Ah, no son para tanto, es que tengo un fusil que es la hostia, Maybe someone in the labs knows. Se lo compraba al calamar ese y está súper guapo este fusil. Vale, códices por aquí que también deberíamos mirar. Es que ya simplemente pillas todos los códices y los imprimes y ya tienes un libro. Porque te dan tanta información escrita también. Primero el ataque de Garrus, que te sale un escudo como roto. Eso rompe la defensa. Este. No, este es escudo. Pues creo que no lo tengo, ¿eh? No tengo ningún escudo roto. Ah, no, que estos son los míos, coño. El de Garrus. Este. Vale, vale. Vale. Es que los escudos se rompen bastante fácil también. Pero bueno, se supone que llegará un momento también que esto se va a complicar. Hay que saber usarlo. No sé si voy bien. Creo que sí, estamos entrando aquí. ¿O no? Me he vuelto al ascensor. ¿No? Creo que no es por aquí. Ya los bióticos ya me he cruzado con alguno y sí que es verdad, ¿eh? No, pero esto está cerrado. A ver. Me he desorientado un poco. No, veníamos de abajo y hemos subido, ¿no? Y es que tampoco hay ninguna otra puerta. Por arriba, ¿no? Estoy perdidísimo de repente. Estoy perdidísimo. No, y esta no es tampoco, ¿no? Pues ya estamos. No entiendo qué ha pasado. Es por arriba. ¿Dónde salen estos bichos? Están metidos en cajones. Yo creo que es por aquí. Venga, con la fatiga. Hay algo que puedas usar que les corte el casteo. Pues que luego pasan las cosas tan rápido en los tiroteos. A backup power system, Commander. It must be.
Pero bueno, ¿qué mierda es eso? Consulte la inteligencia virtual. Entrar en el núcleo. Pues estoy perdidísimo. Pues no nos queda otra. Vamos a darle aquí. No hay suficiente energía para reiniciar. Enlace de cables de energía. Virtual Intelligence User Interface offline. Manual boot required. Reinicio manual. No, pero aquí no hay nada más. Hay una puerta aquí que está cerrada, como las otras. Consulte la inteligencia virtual. ¿Será yendo para atrás? No, no. Que no hay nada más aquí con lo que interactuar. Están cerradas las puertas. Que sí. No, atrás no es, ¿no? Y aquí no hay nada que hacer. Ah, bueno, ahora sí ha funcionado. No sé qué he hecho. ¡Yuhu! Salir del núcleo. Núcleo de memoria, acceso. El núcleo de la inteligencia virtual no parece operativo. Puedes intentar reconfigurar manualmente los archivos de datos o usar OmniGel para reparar los sistemas dañados. Pues OmniGel me da lo mismo. Sí. It looks like you're trying to restore this facility. Would you like help? Parece que intenta restablecer la instalación. ¿Quiere ayuda? Eres la... You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Commander Shepard. I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Sí, cuéntame. Do you know why the reactor was shut down?
I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure. Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you have unleashed to sleep. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Abrir las válvulas, vale. What are the landlines and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security bueno, la of their siguiente la labs. hacemos manual. Ya When emergency ahorraremos el protocols were níquel. implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. Vale, no me he enterado de lo que me ha dicho, pero muy bien, me parece bien. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Vale. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Mapa de zona me han dado. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Pero ahora está abierto. Y no, esto... User alert. Landline connections are disabled. Passenger Estos son los, trams are los offline. ascensores peligrosos, ¿no? User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Que conectes el comunicador, la energía y User el alert. monorraíl en ese Landline orden. connections are disabled. Vale, Passenger esto es el trams are comunicador, offline. ¿no? Era como una antena. Sobrecarga, estallido de adrenalina, sabotaje, amortiguación. No entiendo por qué no... Cuidado, cuidado. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Tengo que clicar el poder. Es que no lo User estoy haciendo alert. bien. Online. How may I assist you? En los 3 juegos te has quedado, joder. Conectar comunicador. Estoy súper perdido ahora mismo, Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the Esto ya nos lo ha dicho. emergency guideline. That's all I need right now. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are Conexión de disabled. tierra. Passenger trams are offline. Conexiones de tierra reparadas.
Las de combustión serían las de energía, ¿no? Vale, y nos marca aquí. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ya, pero es que con el mando no sé. Bueno, iremos probando, ya saldrá. Vale, eso me marca ahí fuera, ¿eh? Ascensor a la cafetería. Hasta el reactor. Aquí, yo creo que hay que ir aquí. No, porque este es la de comunicaciones. Bueno, la azotea. Y el tranvía. Vale. Entonces hay que ir a la izquierda. Son muy Fallout estos también, ¿eh? Son como mutarachas extrañas. No, ya me he ido por donde no era. Vale, igualmente esta está abierta y esa está cerrada, con lo cual tampoco... User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Now entering main reactor. Los poderes de Garrus son sobre todo como piratear y romper escudos. Y el malo no es un robot ni tiene... Vale, vale. Manual restart required. Vale. Intentamos más con Liara. Que sí. Vale, aquí hay dos puertas. Ah, vale, las dos llevan al mismo sitio, pero esto hay un pasillo aquí. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Y aquí me pongo yo mejorar escudo. Bueno, que lo tengo, me la han... Vale, pero se rellena ahí todo rápido. Bien, bien, bien. Bueno, que me la han petado otra vez, pero bueno. Es que estoy aquí a pecho palomo, ¿eh? El bicho es asqueroso. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. ¿Qué le pasaba? Bueno, que no tendría que subir. Qué asco, tío, cómo se mueven. Vale, vale, venga, vamos, vamos. Vale, esto es el reactor, ¿no? The AG3 fuel line's cut. Líneas de alimentación reparadas, perfecto. Ahora por el monorraíl.
no te levantes. Bien, bien. Pulsabas botones y no hacía nada. Vale, salimos de aquí. Y de repente ha funcionado. Bueno, tampoco, cuando pasa eso tampoco es que te dé mucha seguridad, ¿no? Porque tal como te funciona puede dejar de ir. Cuando las cosas se arreglan solas... No, yo no me quedo nunca tranquilo del todo. Vale, y esto sería el monorraíl, ¿o qué? Now entering decontamination and transit Joder, hub. hay luna llena hoy, ¿no? Madre mía, está la User luna ahí. alert. Me miro un momento por la ventana y me la comí ahí. Decontamination chamber. Access to passenger tramways luna hay hoy, inadvisable. They're locked in. The door. Control group, loosen the... Connections restored. Processing new data. User alert. Unable to connect to hot lab facilities. What's this about loose contaminants? Dangerous biological agents are present in the tramway decontamination chamber. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to access. Vale, pues dale. How do I activate the fail-safe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. Pregúntale a la IA, Espi. No me he enterado. What would it take to get the decon fail-safes operating again? There is a hardware fault in the control system. This Vale. can be repaired on-site using a standard Omni tool. That's all I need right now. Ah, no, le podía haber dicho Very tú well, ábreme, ¿no? Commander. Logging you out. Online. Connected to Voy a subsidiary intentarlo. facilities. How may I assist you? What's this about loose Dangerous. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. User alert. The fail-safe system. What would it take There to is get a hardware fault Ábreme. in the control system. This can be repaired on-site using a standard Omni tool. Unlock the decontamination chamber. User alert. Contaminants are present within the decontamination chambers. Passage is not recommended. How do I get rid of the contaminants? The chamber is equipped with a fail-safe system which vents. Vale, vale, Unfortunately, What's the problem? there is a hardware fault in the control system. Vale, vale, This que can be sí, que repaired sí. on-site using a standard Omni tool. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. No me ha quedado nada claro, pero bueno, vamos a darle aquí. Estupendo. Ah, vale. ¿Cómo? Dile que haga todo. De todas maneras, que es la única que te deja ya. ¿Dónde han salido esta? Ah, entonces hablo con Online. ella. A ver. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you?
A ver, Lenina, era otra opción. La cuestión era no pelear con la IA, pero no hemos peleado, ¿no? Bueno, entonces lo damos por hecho. Very well, Commander. Logging you out. Y ahora vamos por aquí. Carrus, ¿has sido tú? Vale, ahí está el monorraíl. Es que, hostia, son muy enrevesadas las misiones, ¿eh? Hay que estar muy centrado en la historia para no perder el hilo, ¿eh? Realmente, no sé, a mí me pasa, ¿eh? Y más en stream, claro, cuando juegas solo estás más concentrado, pero... Monorail. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Esos de los Simpson también, ¿no? Es que memes de los Simpson no me los conozco, la verdad. No he visto tanto los Simpson como para conocer estas referencias. Vale, laboratorio, bueno, solo hay una abierta, así que venga. Está por aquí. Vamos siguiendo el camino tal cual. Como a los 5 puntos. Ah, vale, a los 5 parámetros. Puedes mapear. Stand down. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Sin autopsia no, sin autopsia no hay ofensa, joder. I'd only be upset if they'd fired. Even hopped up on stems, my people know the rule. 2 legs good, 4 legs bad. Van a estar a la You're human and that's enough that I tío. won't shoot, but I'd like to know who you are. Soy un agente de espectro, My cuidadín name's conmigo, Shepard. I'm chaval. a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Vale, que nos hable un poco de esto y vamos a ir dejándolo por hoy, ¿eh? Que son ya las 6. Vamos a que nos cuente toda esta movida y a ver. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. Esta es la buena siempre, ¿no? La azul, en teoría. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way.
Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. Es un bolus. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from the outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. De dentro. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. We've got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? Vale. I've got work to do. Yeah, I hear that. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hell! Man the perimeter! No, no. Uf, lo han reventado. Ya está, ya está. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. Claro, lo tienes todo más a mano. Desde el secuenciador haces ahí todo a saco. Vale, no hay de qué. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Vale, virtud más 2. Se supone que deberíamos ir por aquí, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a dejarlo aquí, sabiendo que mañana habrá que ir directamente aquí, estamos al lado. Intentaré volver a verme el vídeo y a ver si me aclaro con la historia porque me he perdido hace un ratito. En fin, vamos a dejarlo por hoy. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por ahí. He guardado, voy a guardar otra vez por si acaso. A los Richard Betacode. Salimos y nos vamos.